Okay, let's go. Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret dan April tahun depan. Ini merupakan program lanjutan dari FIFA World Series, kompetisi sepak bola 2 tahunan FIFA yang mempertemukan timnas dan konfederasi yang berbeda di FIFA Matchday. Artinya Indonesia berpeluang bertemu dengan tim-tim terbaik dunia di luar asosiasi sepak bola Asia. Skuad Garuda berpeluang menghadapi tim-tim bagus dari Eropa. Edisi perdana digelar pada tahun 2024 yang melibatkan 6 seri dari 24 tim yang dilibatkan. Seluruh peserta dibagi dalam 6 grup dengan masing-masing 4 kontestan dan 6 tuan rumah. Keberhasilan FIFA World Series 2024 membuat Federasi Sepak Bola Internasional itu memutuskan untuk menggelar FIFA Series tahun depan untuk tim sepak bola putra dan putri. Indonesia dipastikan sebagai salah satu tim tuan rumah tim putra. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada FIFA setelah Indonesia resmi ditunjuk menjadi tuan rumah FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung pada Maret tahun depan. Erick menjelaskan bahwa keputusan tersebut menjadi kelanjutan dari hubungan positif Indonesia dengan FIFA. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada berita bagus buat Indonesia. Ya, seperti yang sudah kita lihat di intro tadi, Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah FIFA World Series 2026. Itu kira-kira bulan Maret, ya. Dan kita berpeluang melawan negara-negara Eropa dan Amerika Latin tuh. Ini sangat menarik sekali. Karena apa? Karena berbagai negara dari berbagai benua ini akan hadir dari berbagai kontinen. Ini beruntung kita ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah. Australia juga kalau nggak salah, ini Maldives juga. Dan saya capek sebenarnya ngomong Malaides, tapi apa? Kisah penipuan dokumen ini berlanjut semakin tragis dan itu nanti akan saya bahas juga. Nanti ada 3 video. Pertama video tipikal 2 supporter Malaysia. Yang kedua adalah video, yang terakhir ada video orang-orang Argentina ikut merujak si Malaides sekarang. Nah, ini saya akan bahas terakhir. Ya, ini saya kasih aja videonya, saya bahas singkat aja di intro ini, kemudian 3 video langsung. Pak Cik Ompong ada di sana yang udah kangen dengan Pak Cik Ompong. Ini manusia makhluk langka yang wajib dilestarikan ini sangat menghibur. Kemudian satu lagi Bang Soheri, dia termasuk yang realistis lah ya. Ini 2 hal yang menimpa tetangga Indonesia, si Malaides ini. Pertama, kacaunya mereka ini apa ya? Mereka mau ke CAS, tapi sayangnya pemain-pemain yang 7 orang anaconda ini, yang harimau jadi-jadian ini, rupanya diam-diam udah ambil pengacara masing-masing untuk menuntut FEM, bayar ganti rugi. Nah, ini kata si Bang Suheri sudah jatuh, tertimpa tangga, diinjak gajah pula lagi katanya. Saya tambah 1, kena pula tai ayam. Without further ado, kita bahas dulu Indonesia ya. Indonesia, congratulations. Walaupun kita sering dicurangi di setiap event. Terakhir kemarin di Piala Dunia ya, di round 4 seharusnya tuan rumah di tempat netral. Kita
akhirnya menerima kenyataan bahwa Arab Saudi dan Qatar yang ikut dalam kualifikasi malah jadi tuan rumah. Ya kita orang Indonesia sabar aja, kemudian lucunya AFC ini ya gila sekali. Dengan Indonesia, gara-gara protes si Tom Haye sama Sen Patinama protes saja ke wasit, ada kecurangan ketidakadilan, itu mereka dihukum 100 jutaan dirupiahkan. Sementara tim Harimau Jejadi yang 7 orang ini yang jelas-jelas menipu dokumen, penipuan terstruktur, penipuan jenayah tingkat antar bangsa, kejahatan antar bangsa ini hanya kena 40 juta. Dan PSSI juga kena hukum loh, gara-gara penonton kita kesal yang melempar botol, itu 1 miliar lebih hukumnya, bayangin. Jadi mungkin karena sering dizolimi, orang Indonesia ini beda sekali, beda nasib dengan Malaysia, sering dizolimi. Akhirnya ya selalu dapat rezeki lah. Dapat sekarang jadi tuan rumah FIFA Seri 2026 Maret, dan bagusnya ini pas jeda internasional. Jadi Indonesia bisa tampil dengan full team, the best member. Bisa dengan anggota terbaiknya. Pemain dari semua liga bisa dipanggil karena lagi break ya, lagi nggak ada liga itu, bulan Maret itu, bagus sekali. Dan itu tadi, kalau orang sering dizolimi, sering dicaci, dihina, ya Tuhan kan akhirnya kasihan juga. Nah, berbeda terbalik dengan tetangganya Indonesia yang suka sombong, suka menghina, suka merendahkan orang, IQ 78, Konoha, miskin sebagainya. Karena kesombongan mereka inilah akhirnya mereka dihukum oleh mereka sendiri, oleh kesombongan mereka sendiri. Karena sombong nggak mau kalah dengan Indonesia lah mereka menghalalkan segala cara dengan menaturalisasi pemain-pemain haram ini. Dan drama semakin menarik. 2 orang ini nanti si Pak Ci Ompong masih tetap ngotot berhalusinasi tipikal ya. Tipikal mereka, gimana pun udah jelas mereka nipu, udah ketahuan masih berhalusinasi mau menang. Dan seperti biasa yang jadi kambing hitam FEM sekarang yang ditekan semua, nggak ada satupun yang berani nuding TMJ, padahal mereka tahu deep down di hati kecil mereka tahu dalangnya sebenarnya TMJ, nggak ada yang berani. Kayaknya TMJ ini di atas hukum. Ada saya baca komen orang Malaysia, above the law katanya, di atas hukumnya Malaysia itu si sultannya ini. Jadi FIFA kalau ngandalin polisi Malaysia nggak bakalan terjadi apa-apa. Karena si sultannya ini di atas dia, hukum segala-galanya. Jadi FEM inilah jadi badan, tempat belasahan nanti. Juga JPN, Samsudin, siapa namanya, JPN-nya yang ngesahkan juga kewarganegaraan. Jadi itu bakal jadi kambing hitam juga. Ya delusionalnya itu Pak Ci Ompong, wakilnya ada Bang Suheri ini tadi kesal. Karena apa? Mereka mau kecas ya, mau membela hak 7 pemain jadi-jadiin ini. Tapi 7 pemain jadi-jadiin ini rupanya sudah mempersiapkan pengacara untuk menuntut FEM. Ya wajarlah, mereka udah kehilangan mata pencarian. Kan motifnya asalnya uang. It's all about money. Jadi di saat ngarapin uang banyak, mungkin kontrak besar di JDT, tahu-tahu mereka ketiban sial, mereka diusut oleh polisi, bisa-bisa masuk penjara karena ini kejahatan terstruktur, pekerjaan hilang, karirnya habis lah, officially habis itu. Siapa yang mau ngontrak pemain yang punya track record begitu? Ya udah di blacklist lah itu ke 7 orang itu. Ya jalan satu-satunya dapat uang ya dituntut, FEM tuntut. Ya, kacau dah ini. Jadi
memang betul kata Bang Suheri itu, nanti yang ngomong sudah jatuh ketipan tangga, diinjak gajah, terkena beol tai ayam, dan sekarang Brazil bukan orang Argentina sekarang yang merujak mereka. Without further ado, lihat, ambil kopi kalau ada kopi, teh. Videonya lama, pembukaannya si Pak Cik Ompong dengan Bang Suheri biar lebih segar. Kemudian baru orang Argentina yang merujak orang Malaysia ini saya ambil dari dari channelnya Bang Wan Winur, itu source-nya, sumbernya ya. Without further ado, enjoy videonya, ambil kopinya. See you next time. Terima kasih yang subscribe. Enjoy videonya ya. 2, 3, percubaan, testing. Marah pula jiran kita sebut 1, 2, 3 ni. Ni yang korang suruh aku bahas. Apa 63 surat cinta daripada FIFA. Come on lah guys. Itu site FIFA. Site FAM korang boleh tengok lagi. Semua dokumen-dokumen original semua ada pada FAM. Pasal itulah TMJ sanggup bawa ni ke KAS. Sebab apa? Yang original tu ada. Jadi korang relax je. Menang kalah ke dekat CS, kita tunggu je esok. Okay guys. Adios. Bye-bye. 7 pemain warisan dah saman FAM pula. Apa benda ni weh? Dah jatuh ditimpa tangga dipijak gajah pula. Tak habis-habis drama weh. Daripada Gabriel Palmero yang menjadi pemain warisan Harimau Melaya pertama yang ditambahkan kontrak oleh klubnya CD Tenerife, diikuti berita paling buat abang jam. Menurut satu portal media yang terkenal, 7 pemain warisan Harimau Melaya dilaporkan sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap FAM untuk mendapat pampasan atas kehilangan pendapatan dan potensi penamatan kontrak mereka. Pemain-pemain tersebut telah bincang dengan peguam di luar negara selepas digantung FIFA atas dakwaan pemalsuan dokumen. Langkah itu susulan pengakuan FAM sebelum ini bahawa ada kesilapan teknikal semasa penyerahan dokumen rasmi kepada FIFA. Kalau berita ini benar, aku rasa bingung doh. Bukankah kita nak bawa kes ini ke mahkamah khas untuk mempertahankan hak 7 orang pemain tersebut? Tapi sekarang mereka pusing nak saman FAM pula. Pening bro. Lantaklah. Asalkan kita bantai Y Manuel Machuca, Rodrigo Holgado y Facundo Garcés. Son 3 de los 7 jugadores que acaban de ser suspendidos por la FIFA por, según el organismo internacional, falsificar documentación para poder jugar en la selección de Malasia. Un escándalo que está revolucionando el fútbol de ese continente. La raíz del problema comenzó en marzo de este año, cuando Malasia le ganó 4-0 a Vietnam. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan ribu FIFA. Ampun bang. Arifan di sebelah kanannya. Coba kira dapat coba. Untuk Malaysia. Pemain warisan kami pandai gol. Arifan. Untuk Holgado. Rodrigo Holgado. 2-0. Dua-dua gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Bang. Oh abang. Pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan 0 ya, maaf ya. Por las eliminatorias para la próxima Copa Asiática. Ese partido alineó 9 jugadores titulares que eran extranjeros nacionalizados y había 5 suplentes más, con la misma condición en el banco de suplentes. Brasileños, colombianos, argentinos, españoles, todos con pasaporte malayo que jugaron ese partido. Ahora, el viernes pasado, la FIFA acaba de confirmar que muchos de esos jugadores habrían usado presuntamente documentación ilegítima para poder nacionalizarse. Pero detrás de este escándalo hay toda una trama que hasta incluye denuncias de geopolítica muy fuertes que están sacudiendo no solo la cuestión del fútbol de Asia, sino que hasta se pueden convertir en un conflicto diplomático entre naciones. Por eso, en los próximos minutos te voy a contar toda esta trama que se está gestando en estos días y también te voy a contar cómo fue exactamente el mecanismo que usó Malasia para nacionalizar a estos jugadores, si es legal o no y las ramificaciones que puede tener y el precedente que puede marcar de acá en adelante para otras selecciones que quieran nacionalizar jugadores. Y también te voy a contar cómo Malasia se defiende de estas acusaciones y por qué también intuyen que hay un tufillo político detrás que excede completamente el marco del fútbol.
porque esta historia, que parece a simple vista demasiado desfachetada, tiene tentáculos por todos lados y en este video te voy a tratar de explicarlo. Yo soy Nahuel Lanzón y te doy la bienvenida a Interfútbol. Vamos a ir desmenuzando de a poquito este tema para que puedan entender justamente qué es todo lo que está pasando con la selección de Malasia y con muchos de estos jugadores que están suspendidos por 12 meses de toda actividad futbolística. Hay jugadores que incluso tienen cierto nombre en sus países de origen. Por ejemplo, Immanuel Machuca acaba de jugar con Vélez los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y Rodrigo Holgado es delantero en el América de Cali. O por ejemplo, Garcés surgió de Colonia y lo está jugando en el Alavés. Hay bastantes nombres fuertes involucrados y un escándalo que obviamente tiene la pregunta muy básica, que es, ¿estos jugadores tenían algún antepasado malayo para poder jugar en la selección? Bueno, aparentemente la FIFA dijo primero que sí y después dijo que no. Y acá empieza todo este problema. Como dije en la introducción, la raíz de este problema es el partido ante Vietnam que se jugó en marzo de este año, donde Malasia le ganó 4-0 a la selección vietnamita. Y acá se entiende rápidamente, si uno conoce el fútbol asiático, ¿por qué surge esto? Es el típico caso de escritoriazo. Vietnam y Malasia son parte de lo que es la región del sudeste asiático. Una región que quizás no es muy conocida para el mundo del fútbol global, pero que es muy pasional hacia puertas adentro y que tiene mucha pica entre distintas naciones, entre ellas también Malasia y Vietnam justamente. Y a los vietnamitas les llamó la atención cómo de la noche a la mañana la selección de Malasia pudo alinear 9 jugadores que no estaban en los planes y que no estaban nacionalizados. En realidad había algunos que ya venían siendo nacionalizados por el mecanismo más conocido, que por ejemplo hablé en el caso del video de Emiratos Árabes, que es tener a tu jugador 5 años de corrido jugando en tu propio país. Pero lo que llamó la atención fue que de la noche a la mañana Malasia pudo nacionalizar a 7 jugadores que a primera vista no tenían ningún vínculo familiar o cultural con el país. Y estos son los jugadores que están apuntados y que están suspendidos. Hablo de los que ya mencioné, Machuca, Holgado y Garcés, pero hay 4 jugadores más también. Joao Víctor Figueiredo de Brasil, los españoles Gabriel Palmeiro y Johnny Lazábal y el holandés Ebel Serrano. Todos estos son los jugadores que acaban de ser sancionados por la FIFA y que le podrían costar a Malasia la clasificación a la próxima Copa Asiática. ¿Cómo fue el mecanismo por el cual Malasia los pudo nacionalizar? Bueno, básicamente lo que pudieron demostrar, o en teoría demostraron, era que estos jugadores tenían vínculos con Malasia por sus antepasados. Como sabemos, la regla de FIFA te dice que si un jugador tiene padres o abuelos de una determinada nacionalidad, el jugador puede representar a esa selección siempre y cuando acredite la nacionalidad de sus familiares. Y esto fue lo que en teoría había pasado. Malasia presentó la documentación, la FIFA lo aprobó y los jugadores estaban legalmente vinculados para poder jugar y fueron convocados y jugaron su partido con la selección de Malasia. Ahora, este partido, este 4-0, no es un partido más porque básicamente es uno de los partidos que definía si Malasia o Vietnam clasificaban a la Copa Asiática. Es un grupo de 4 selecciones donde solo una clasifica y las otras 2, que son Nepal y Laos, la verdad que no tienen muchas chances. Con lo cual, básicamente ese grupo es un mano a mano entre Vietnam y Malasia para ver quién saca boleto. Y en el fútbol del sudeste asiático, la verdad es que Vietnam es mejor selección que Malasia. De hecho, históricamente Malasia no es tan fuerte. Clasificó nada más a 4 copas asiáticas, una solo por ser local, y solo ganó un partido en las 4 ediciones que jugó. De hecho, en la última edición a la que pudo clasificarse, solo no ganó ninguno de los 3 partidos de la fase de grupos, se empató 1 y perdió 2. Y si bien la Liga de Malasia es más fuerte económicamente porque tiene el apoyo de muchos... Dari awal, 7 pemain yang sebahagian dari Latin tidak mempunyai darah Malaysia. Malaysia banyak berkahwin dengan Bangladesh dan UK adalah negara pusat. Onde pipa jan ba itu bana si kuning mana ngekini aco manipu dan maling. Onde pipa jan ba itu bana si kuning mana ngekini aco manipu dan maling.